खुलुमगा जतन जोंथिनाव फेमिलि कारण सिनि एसटी स्टुडेन्ट स्कलारशिप नि बेगे फेमिलि सिनि एसटी स्टुडेन्ट स्कलारशिप ताबुक 50% बरक मानखा 50% बरक माने गाबोन बागै अलरेडी 4 month लेटिंग नि थाखा जों बारे बार 3-4 बार स्कलारशिप नि बेगे डाइरेक्ट सरबाय मालायखा मालाय परे कोन कामिंगया दिनै तेसा फाइया थाने मासो एडभान्स नि बिसिं टाइम दियो हो गाबोन बिसिं कोन फ्लाइ मालिया ब्र जों तिनते फाइया जों तिने फाइया कोनि ताक मालायनाय मालायखौ मालाय परे जों सानायते दाम फाइमान हामबाय borok saka 15 tarik bising joto somoi borok cesta khanyai rang danani jadi 15 tarik bisingo dabai mai ke se khanyai September ni fasting bising dabai re banyak sauta karena asera borok kebang ma wasya rang dabai mai truk truk ke dana ke sauta aba hai to kok to agi phone number ga malapani ya gulo borok saka tabu putai bisa aba hai na kok saka abni na tamai borok thanai phaipru rokon ke borok saman je rang sok paya ko rang sok pai bai nasini tag rang sok pai nasini sakaba rang sok pai na yak nasini sama jeng taksi যদি তাকতো বার রেজাল্ট সেপ্টেম্বর 1 नि बिसिम जत मान बाय टोटली যদি সেপ্টেম্বর 1 नि बिसिम टोटली माया हके जों आमफ्राय नेक्स्ट स्टेप माना हनायखा नारजा साकान करे सलगा बा हाइके माया एंगे सबा खाइनेंगे एबा नार माया नंखा बा सबा खाइजे गेताबो आमो जसिन माया एंगे नार सबा रइबा जों तिनि तो सबा खाइनि सिम पुलियानि सिमना काचा सालाजक दंगनि जों तिनि काचा कतर सबा खाइनि हनै फिया बा जे ताबुं जे पेन्डेमिक जते कताल गाइडलाइन्स खाइमान बागै जों अमन कैंसिल खाइमा रायखा कैंसिल खाइरमान परे फानसे तिनि सोलोंनाय ताखुते खुसं बंनि मान खाइनो सानना बागै बरक सेल्फ नि माने माना खाइ बिसिं मन सेल्फ रिस्क ना ओnya फाकिया जों सबा खाइनि तिन तंमानि न फिया बरक सिन सबा नि जों सक्सेस नि मानो बरक खानि पुलिन खबर सब बाकिया तो बरक जों गाहाम रेसपन्स रखा बरक सिन सबा बागै मुंसासो देराना बा मुंसासो किरिउ जाबा सिनि सबा जों मानसुगनि मानो सिन सबा नि फल फसल न बस जों तिन दाक्ति माना नायथं no pilih kolnya kan kata itu tam no जों तिनि खरक ब्रै थांका खरक ब्रै खरकसा दङ टीएससी सेन्ट्रल कमिटि प्रेसिडेन्ट परिखित कलै ताइ खरकसा जेएस नेताजी देब्रमा गे स्टुडेन्ट सिंगो सुमन देब्रमा आंनि जे रजनी देब्रमा जों थांका टीएससी ट्राइबल स्टुडेन्ट युनियन टीएससी आनमं रजनी देब्रमा ini to বিষয়खा जोंनि ट्राइबल स्टुडेन्ट जे मेन समस्या ताबुक प्रेजेन्टलि सलि दंमानिखा स्टाइपेन्ड पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप प्रि मेट्रिक स्कलारशिप बाहाय समस्या বিভিন্ন যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে সুযোগ সুবিধা মানে স্টুডেন্ট পরি দंमानि ও বিষয়তে जों ताबुक जे स्टुडेन्ट समस्या तै दंमानि अबनो जों तिनि सालायनो हानायनि उद्योग नाखा जों खायमने संगठनगतभाবে फेमिनि जों कयेकजन आफानाव समय जेहेतु कोविड-19 बागैनाय हामनारक समस्या दङ सारनि थानि समय नाखा मालायनो होनै जों 4 जना थांगा एमनेखौ जों ट्राइबल स्टुडेन्ट युनियन अर्गानाइजेशननि बिलंखायाव सारबाय मालायखा मालायमानि यागुलो साका जे ताबुक जे स्टुडेन्ट जे रांमाया जे लिस्ट मने खायजे 1400-1500 जे लिस्ट अंखमन একটা दङ आबरं বিষয় जों पुलिया साका गाब तामनाय अबोथ एक्चुअली बैंक जे এই বিভিন্ন আইএফসি কোড বা ব্যাংকনি যে অ্যাকাউন্ট যে সমস্যা আমার হেরকে যে ভেরিফিকেশন লিস্ট অংশমানি অব সাগাসার অব তাঙে হেংনে কালাই ওंखाय সাওনেকেন স্টাইपेन्ड যে পুরো এপ্লাই খায় বুমুং মনে খাইদি এই কুমার সার নাম বা মিডল নেম আমার থাংসার থাङैनि অনেক সময় হয়ব অ্যাপ্লিকেশন খেপে এক হয় আটা লিঙ্ক বা এক আমার হেরং খানা বুঝ হেংখা जों সাগাসার বিগত দিনে তো আমার হেংয়া থানায় বছরগত তাগলাই যেহেতু পিএমএস नि থ্রুতেই যেহেতু ভেরিফাইং আবগনি অব সমস্যা খাই তারপরে সাকা জর আং যে কসাই দंने নবরংনি বাইবারি তো গামে সুংসানি जों অ্যাপ্লিকেশন রফাকিয়া মেমোরেন্ড রফাকিয়া মালাই ফেকিয়া হেংকাই হয়রানি স্টুডেন্ট অনেক নিতখা বারবার ডেট উপরে ডেট মানো ट्राइबल থেকে বরক সাকা অব ইমিডিয়েটলি जों सरकारनिफ्राय दाबि खायगा थाङै साखाजों कक साका अनेक बार चेष्टा खायमान फले सिङाव आं सेंसन का बोलते सेंसन का मा कक न मिडिल दियो इदानिं मने खायदि 11000 11,000 सामथिं अबरक साका बरक अबरंनि रां मने खायदि सेप्टेम्बरनि मिनिमाम जे प्रसेसिं अनुसारे नांगोन 5 उइक रक नाङै होननि बरक जाता साव दा बिसिङै 1500 मतन स्टुडेन्ट नंनि आरो एड दं 11,500 गारान बिसिङै बरक साव 200 जनानै टोटली फेक
আর হয় 2-3 বার ফেল ফানো বা ফিজিক্যালি স্টুডেন্ট ইয়া বড় হয় এপ্লাই রক্ষায় কেনা সম্ভবত আবো এবং নিও সারা 11,000 বিশিঙে 1500 টোটাল 200 দङ বড় ফ্যাক কাছে সম্ভবত একটা ইনস্টিটিউট থাকা নার্সিং ইনস্টিটিউট চেন্নাই না বেঙ্গালোর না ইনস্টিটিউট খবর থাকা আরবাव স্টুডেন্টनि বংনি ফ্যাক দङ বলতে আর টোটালি মনে খাই 7 জন অ্যাপ্রুভ দङনি কিন্তু এপ্লাই খাইকাবর 200 জনা আবার মানিখন মানো মাইখন মানো যদি ইনস্টিটিউট থেকে সঙ্গে যদি 50 জন ইসিন স্টুডেন্ট বড় খাইকেন রখাই মানাই আর সমস্যা থাকা বাকি বিএড যারা পোস্ট খাই দंनाय বিগত 18-19-20 যেটা ট্রায়াল ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ্রুভ ভাবে যত খরচপত্র বহন খাইনাनै রেসপন্সিবলি নাই রহমানি বং ব্যাপারী থাকা লাস্ট ইয়ার তো সমস্ত খরচপত্র মোটামুটি মাংখা ক্লিয়ার মানিনে তাকলাই মনি খাই তাকলাই যেটা লাস্ট ইয়ার তাকলাই যেটা সেকেন্ড ইয়ার যেটা বংনি সেমেস্টার সমস্যা নুকজাক তাঙ্গা স্যার যে ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন ট্রেড রিতুং রাং রিয়াখাই নংনি সার্টিফিকেট মাংলাক বং নংনি কুস ফি রিয়াখাই এ মাহাই অমর ট্রেড নাই দङ বনি ব্যবস্থা তামো অমনে বসিং ব্যবস্থা নাই দङ যে আমাই সাকা বরক যে সিনি বিসিং সিং কুইশন খাকা সানাকা সাও যে নিজ ব্যক্তিগত সেলফ স্টাফেনি আর আংনো মার নাই তাকলে রিমেলিয়া গাই আবনো অবাক সাকা যে এই রাং তো স্টুডেন্টনি সানা থানাই বছর রেখা তাম রাং বারিনা সকক রাং যেহেতু টোটাল গভর্নমেন্ট যেহেতু রেসপন্সিবিলিটি নাই রহকা সরকার রাজ্য স্টেট গভর্নমেন্ট খাইমা ইয়াগুলো না কাহাম গুড নিউজ স্টুডেন্ট পরিণাম বাকি রেসপন্সিবিলিটি দেখা কিন্তু তাকলাই নুজাখা হততে রাং শট আও তাङै যে সার সংখানি কোন জবাব কरै जोङो जे अबनो जों বিভিন্ন ভাবে जों কয়েকবার দফা মিটিং খাইবান ফলে जों যে বাকি রাং বাগै जों এপ্রুভ মাখানি সাবর এवनो आं सानामो जोङो सानो साका इमिडिएटली जाति खायने स्टुडेंट नङो समस्या रङो रेखे किन्तु जों सिदिं मालायफोर आगामी दिनाव स्टुडेंट किन्तु और अनेक बिरजमु मानो बेक বিভিন্ন সমস্যা কারিমান অসুখ না নিকো আমরা এটা কাছে কসম মুখে যাব যে কলেজ রক যে প্রেসার তুমি কলেজ রক নি তো না গভর্নমেন্ট হাতে কোন অ্যাকশন না জানা যাব কোন অ্যাকশন না জানা বলতে পারক সাকা যদি অমাহাই ওঙি দंखाय जोंहा रांनि बिसयबो साका अनेक इनस्टिट्यूट रां गोबां नाव मने खायदि 65 টাকাছে ইনস্টিটিউটনাव 50,000 আমায় অনেক স্টুডেন্ট বিসিং প্রশ্ন গাই সাকা সার কুস সিনিয়র কুস ফি তো এক না দরকার বা না তো আব তাঙ্গা হেনে আবাই তোंगा কগে জরা আবাই তোंगा जोंनो राइटिं लिस्ट जोंनो बाय हैंड राइटिं जोंनो र बुंस बा इनस्टिट्यूट बुंस रदिनि बरस आलते कासे सानमु सुमुका अ पेंडेमिक नि दराव जे स्टुडेंट नो जे कॉलेज जे प्रेशर ज तमानि दा रां रिया खाय कुस को माने सर्टिफिकेट जागाला आबर आज अब हाय जे ट्रेडिंग माने आबन परफेक्ट को ना एक्शन ना दाय बरक आबर साका जे बिएड खायनो रों बेपारिन सानबो बंनि बागैनि अकं साका जे साथ जों अबनि जों जे रां मायं दं मा बागैनि বিভিন্ন ভাবে যে ট্রেড মাই दङ अन बागै जों दर नांखाय चारटे इनस्टिट्यूट बरक साबो जों जे रहमानि चारटे इनस्टिट्यूट मने खायदे जों अरन डिपार्टमेन्टनि खरसा बरं साबो जे सरकारि आमलान छ जों टोटेल को साजा कोनो आबत समस्या करै जदेबा हिं तंखाय बरक व्यवस्था नानै हक साबो